कैमरा सहित आपन जो रिलेशन टा स्टार्ट हैला आज्ञा सेटा केमिति हैला जेतबेले मु लिटरली छुआ थिली सेतबेले से फोटोग्राफी फील्ड रे एमिति कोन कोन करियर स्कोप्स अछि आजकल व्हाटएवर यू डू सेतर पैसा द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज एंति किछि कोर्स अछि कि जोटा गोटे फोटोग्राफर नेबा जरूरी मैंडेटरी तो नहीं बिकॉज फोटोग्राफर आ गोटे वीडियोग्राफर जीवन केमिति अलगा बहुत हेक्टिक रहे कलर करेक्शन एते इंपोर्टेंट कॉम पर्सनल की स्किल्स बेस इंपोर्टेंट ना कैमरा एक्सेसरीज बेस इंपोर्टेंट इट्स ऑलवेज द पर्सन गोटे फोटोग्राफी आ वीडियोग्राफी रे स्टोरी टेलिंग केते इंपोर्टेंट स्टोरी टेलिंग इज लाइक कि यू नीड टू केतेटा लाइट गोटे वीडियोग्राफी रे केतेटा लाइट इंपोर्टेंट है कोन कोन लाइट रहया कथा लाइट फील नमस्कार ओडिशा टॉक्स रो आउट एपिसोड को मु स्वागत करछि आपन स्निग्धा आज हम सहित अछंती जणे फोटोग्राफर आ जणे वीडियोग्राफर बोथ लेट्स इंट्रोड्यूस हिम नमस्कार सर आज्ञा केमिति अछंती ठीक अछि बाबा आपन गोटे माइनर इंट्रोडक्शन दे लोक माने जानि परंतु आपन को टिके मो नाम होछि बून पटनायक एंड मु बेसिकली गोटे वेडिंग फोटोग्राफर एंड सिनेमाटोग्राफर मु लास्ट I think 13 years hegalani I'm into this field. After my MBA, I started doing wedding photography and cinematography, and बहुत सारा weddings कर सालनी and अभी तो like right now the wedding photography scenario is booming. So yes, that's it. आपण एई करियर को केबेठु आसिले और केमिति आसिले लाइक आपण एटा पढुथिले स्टार्टिंग ना मु एक्चुअली मु जोडा MBA HR ओके तो मोर MBA फर्स्ट ईयर सरला पर देन आई गॉट प्लेस्ड इन हैदराबाद अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स रे एज असिस्टेंट मैनेजर HR तापर सेठी जॉब कला पर देन मते रियलाइज हला कि हैदराबाद इज नॉट अ प्लेस फॉर मी बट से पर्यंत भी माने डिसाइडेड नथला दैट यू नो आई विल गेट इनटू दिस वेडिंग फोटोग्राफी फील्ड तापर मु हैदराबाद छाड़ के आसी गली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि माने सेठी मोर माने रहिबा सुविधा हलानी से जो चाकरी मते माने दरकार थिला सेमते चाकरी मते मिललानी बट देन अगेन इट वाज अ वेरी लुक्रेटिव जॉब कॉर्पोरेट लेवल रे भलो पैकेज भी थिला एंड एवरीथिंग बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द दिमाग रे थिला कि दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी राइट तो आसला पर देन मु भुवनेश्वर रे भी जॉब खोजली बट देन अगेन एठी सही जो पे स्केल रे सेठी मिलतला सही पे स्केल रे एठी मिललानी तापर गोटे दिन इवेंचुअली यू नो आई वाज इनटू फोटोग्राफी आई like I was doing street photography and everything mo pakhre camera भी थिला lenses भी थिला ना but then again when मत मन अच्छे जतबेले मो माँ मते गोटे कैमरा गिफ्ट करथिले सेतबेले आई वाज लाइक यू नो कि मु केबे भी वेडिंग फोटोग्राफी करबिनी किए से बागर गुडा कर जाई फोटो करियो बट देन इवेंचुअली लाइक यू नो मो भाग्य रे बोते से आई थिला गोटे दिन वन ऑफ माय फ्रेंड यू नो केम अप विथ मी एंड लाइक कहले कि तांकर जो वेडिंग फोटोग्राफर थिला सी लास्ट मोमेंट रे ताको धोखा दे देला ता फोन रे बाहागर थिला तो सी आव आसे पालनी तो लाइक से मते रिक्वेस्ट कले कि यू नो आई हैड टू फिल इन आउ से वेडिंग रो मते शूट करे थिला सो दैट वाज द फर्स्ट वेडिंग दैट यू नो आई हेल्प्ड एंड आई डिड तापर मते एते भल लागला वेडिंग फोटोग्राफी देन एंड से टाइम रे लाइक यू नो जो जति अमाउंट मते 1 मंथ रे मिलतला दैट आई गॉट इन 1 डे वेडिंग फोटोग्राफी रे तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द पर्सपेक्टिव रे मते माने आई फेल्ट गुड यू नो मते भल लागला से वेडिंग फोटोग्राफी टा एंड यू नो से कामटा एंड ऑल बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफी इज अ थिंग जो थरे कि आपण हमर फोटोग्राफी रो डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स थाए राइट हमर हे गला लाइक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हे गला इमोशंस एक्सप्रेशंस हे गला तापर यू नो प्रोडक्ट शूट हे गला एवरीथिंग एंड स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी गोटे एमितिया जिंस जो थरे कि आपण सब किछ पाइबे right you have to click everything say wedding photographer especially Indian weddings so it was a mix of everything so I liked it photography ro day one ro hi I you know I somehow felt connected to people saman karo emotions and saman karo expressions se सब click करे रे मत बहुत भल लागे and wedding is full of that so ये तो seed start हला then you know say wedding टा भल गला I started posting pictures in Facebook सेतबेले Instagram नथिला I started in like 2013 रे it's been like 12-13 years तो हे गलाडी तो तापरे सही फोटोज गुडा को देखि कि तापरे आई गॉट अनदर वेडिंग नो इवेंचुअली सेटा ही हला तापरे
it's been like ହେଇଗଲାଣି 12-13 years I've been shooting like 200 to 300 weddings. କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମା ଗିଫ୍ଟ କଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆ ଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ୟୁ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଅନ୍ ଡୁଇଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପରେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ when you will connect the dots, ରାଇଟ୍? ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଇ ରିଲ୍ ବାଲା କ୍ୟାମେରାସ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ କୋଡାକ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଭିଙ୍ଗସ୍, ଫର୍ଷ୍ଟ ପକେଟ୍ ମନି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ 100-200 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ସେଭ୍ କରି କରି ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ପରଚେଜ୍ଡ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଗନ୍ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ଦେନ୍ वी हैड टू गो टू जयपुर। ତ ଜୟପୁର ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାମେରାଟା କିଣିଥିଲି 7,000 rupees ଦେଇକି। 36ଟା ଫଟୋଜ୍ ଓନ୍ଲି ଉଠେ ସେଥିରେ ସେଇ ରିଲ୍ସରେ। ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାମେରା। ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାମେରାକୁ ଭଲ ଫ୍ରେମ୍ କରିକି ରଖିଛି। ତ ହଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିଣିଥିଲି। ଦେନ୍ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ଲିକ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ କନେକ୍ଟ କଲି ଡଟ୍ସ ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ୟେସ୍ ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ଡରେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୋପ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁକ୍ତା ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଇନକମ୍ ହବ, ଭଲ ଇଏ ହବ, ଗୋଟେ ସେମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୋପ୍ସ ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଫାର୍ ଏଜ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସହମତି ଇଜ୍ କନସର୍ଣ୍ଣ, ତ ସେଇଟା ଆଜିକାଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଜିୟର, ରାଇଟ୍? ୱେନ୍ वी यूज्ड टू डू थिंग्स इट वाज वेरी टफ बिकज मत मन अच्छी मो पेरेंट्स को टाइम मागिली लाइक मत गोटे 1 year दिंतु से 1 year भर जदि आई डिडंट क्लिक इन लाइक फोटोग्राफी एंड एवरीथिंग देन आई विल गेट बैक टू जॉब। बट से टाइम रे व्हाट आजिकल जमाना जो एक्सपोजरटा अच्छी थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग से नाला, राइट? सो आम पेरेंट्स केतବେଳେ इनसिक्योर होते जिते से दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर फील्ड, जेहेतु आजिकल नुआ नुआ प्रोफेशन आसला, नुआ नुआ सोर्स ऑफ इनकम आसला, तो से टाइम रे इट वाज ओनली जॉब, राइट? बट आजिकल पीपल आर अर्निंग मोर देन एनीथिंग डूइंग नॉट ए जॉब पर्टिकुलर जो ऑर्थोडॉक्स जॉब थाए ताठर भी अधिक कमाउछन्ते, राइट? डूइंग ए बिजनेस, डूइंग ऑल द थिंग्स लाइक स्पेशली ये देखो ब्लॉगिंग करके भी तो पिला पैसा कमाउछन्ते, राइट? देन तो हाँ, तो एज फार एज आवर पेरेंट्स आर कंसर्न कि माने हाँ माई सन और माई डॉटर इज गिविंग 100% टू वट एवर ही इज डूइंग, देन money will eventually flow. आजिकली वट एवर यू डू से पैसा अच्छे, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज हाउ टू सेल, राइट? तो फोटोग्राफी भी सेमती ही हो गलानी कि जदि आप लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू ए पेरेंट, जदि आप जानुचंती दैट योर सन और डॉटर इज दैट मच पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी एंड ही विल कंटिन्यू बिकॉज दिस इज नॉट अ 1 year kind of thing, right? इटा से फोटोग्राफी इज एन आर्ट and the art will be mastered eventually. वर्षा आप शूट कर ले एग्जैक्टली तो नुआ नुआ जिनस ट्राए करी चलिबे, बुझले? नुआ नुआ जिनस गुडा ट्राए करी चलिबे, तापर से गुडा को ही माने देन यू विल रियलाइज कि माने फोटोग्राफी रो भी जिम डिफरेंट जॉनर अछि, आपण कोन करिया पे भलो पाउचंते, you want to do commercial photography, you want to do wedding photography, or you want to do landscape, wildlife photography हे गला एज कंपेयर टू एवरीथिंग एडा कमर्शियल शूट्स एंड वेडिंग फोटोग्राफी ये दुटार ही भल पैसा अच्छी, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ओडिशा मार्केट, राइट? तो जदि आपनकर लाइक इफ यू आर गेटिंग इनटू ऑल दिस थिंग्स देन आई थिंक लाइक द पेरेंट्स शुड गिव सम टाइम टू देयर किड्स, तापर जदि समान सक्सेस हे गले देन या इवेंचुअली मनी विल फ्लो। तो नेक्स्ट मु पछरे चाहूची कि एंती किछि कोर्स अछि कि जोटा गोटे फोटोग्राफर नेबा जरूरी? मैंडेटरी तो नहीं, बिकॉज आजकल यूट्यूब इज द ग्रेट टीचर। मो टाइम रे भी मु आई स्टार्टेड लर्निंग थ्रू मैगजीन्स, बेटर फोटोग्राफी बोली गोटे मैगजीन आसला, तो सेटा मु लाइक पढ़ी कि आई गॉट नॉलेजेस एंड देन आई अटेंडेड मेनी वर्कशॉप्स जोटा कि आजकल बहुत कम हो गलानी। लाइक वर्कशॉप यूज टू हैपन लाइक इन अ रेगुलर बेसिस
बैक इन द डे बट आजकल बहुत कम हो गलानी तो से गुड़ाक अटेंड करके भी आप निज स्किल टाक मास्टर करेंगे एंड टॉकिंग अबाउट यू नो वंस यू गेट योर फर्स्ट कैमरा नो योर कैमरा वेल बिकॉज यूट्यूब रे तो मैंने लंबा लंबा वीडियोस अच्छी तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स तापर बट speaking about the courses many colleges and many organizations are offering the degree of photography ହେଇଗଲା filmmaking ହେଇଗଲା if you are only getting into photography I don't think तुमको ଗୋଟେ particularly you know ମାନେ ଗୋଟେ degree ଦରକାର because it's a self learn thing ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅଛି then you will experiment and like you will understand ନା ନିଜେ ପଢି ପାରିବେ but then again if you are getting into filmmaking then you need to have a you know knowledge or degree because say through he like you'll get jobs and you know you'll get knowledge and everything फोटोग्राफर आ गोटे वीडियोग्राफर जीवन केमिति अलगा लाइक लाइफ तांकर केमिति अलगा कहि परिबे आपण बहुत हेक्टिक रुए एक्चुअली माने जेहेतु माने आई एम इनटू दिस वेडिंग फील्ड तो मु आपनको से कहबी कि माने सही रिलेटेड कहबी बिकॉज वेडिंग सीजन रे यू नो लाइफ गेट्स सो बिजी यू नो एंड द साइकिल ऑफ लाइफ सेटा माने एते डिस्टर्ब्ड हो जाए स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए यू नो योर ईटिंग हैबिट्स विल चेंज कहीं ना कहीं इट विल इम्पैक्ट योर बॉडी एंड इवेंचुअली यू विल स्लो डाउन फर्स्ट तो मैंने जो मन स्टार्ट कर दे विल डू यू नो क्रेजी वेडिंग्स एंड एवरीथिंग बट देन अगेन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू बी सिलेक्टिव लाइक मु सब से कहे कि कौन कहले कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू सिलेक्ट व्हाट वर्क यू वांट टू डू फर्स्ट तो सही लिबर्टीटा न था कि टू चूज योर वर्क eventually you need to choose your work because you need to prioritize your mental health first mentally exhaust हो जिवे जदी माने सेटा माने eventually work रे creativity टा कमी जबा हां तो सेटा हे जे तापरे shooting is like you know suppose हम शूट करचे 2-3 days of wedding that's okay 3 दिन आपण सोइले नी तापरे 2 दिन सोइ पड़ले then that is okay but then the real work starts after that the editing part right since mane I like to give my personal touch to every photos and videos mo pai tike bahut hectic he jay because you know I don't think mane it's a blessing or you know it's a curse but nijo touch nijo final touch daba to a work at the end of the day it's satisfying but then very exhausting to your body and you know your mind तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ठीक टाइम लगे फॉर एवरीथिंग गोटे फोटो क्लिक करियाठु नै कि तार आउटपुट आसिया भितरे बहुत सारा प्रोसेसेस इन्वॉल्व अछि तार एडिटिंग अछि ये अछि से प्रोसेसेस विषय टिके हम कहि छलु राइट आपण तो फर्स्ट व्हाइल यू आर क्लिकिंग अ पिक्चर you need to do the settings of the camera mu ya believe kare if you are not shooting the pictures in your manual mode of your camera you are not a photographer because everyone clicks the same apna phone re bhi to se hi shoot korchonde right ha phone re bhi se hi shoot korchonde right jodi apna you are not having that understanding of the lights of that particular situation then you are not a photographer you are just a camera enthusiast je ki jaiki photo uthauch right तो आप सेतबेले जो माने यू आर सेटिंग द एक्सपोजर ट्रायंगल शटर स्पीड एपर्चर आईएसओ से सब होगला एंड एवरीथिंग यू आर लाइक एक्सपोजिंग द थिंग बट देन अगेन व्हाइल डिलीवरिंग द फाइनल फोटो और लाइक व्हाइल अपलोडिंग द फाइनल फोटो क्लिकिंग द रॉ पिक्चर इज लाइक अ रॉ वेजिटेबल बुझले माने आपण जो कंचा परिवा किणुचंदी मार्केट रो दैट इज द थिंग आपण कंचा परिवा नै के आछंती इफ यू वांट अ सलाड कंचा खाई दम दैट्स ओके बट देन अगेन इफ यू वांट टू डू लाइक यू नो टेस्टी फूड जदी आपण दरकार you need to process the food right so that is the thing always click in raw pictures like raw mode raw jpeg thai because if you are shooting in a raw mode apna camera ro full potential ta ko use karuchanti aur jpeg mode jodi use karuchanti then the camera does it itself ta hisab re you know taku jaha buझा पड़ुची हां you never get the true colors in jpeg आपण फोन रे जिंदा क्लिक करछ ना दैट इज द थिंग इट लाइक आजकल तो जो एआई फीचर गुडा का आसी गलानी kind of the thing the same thing so once you're done clicking the picture then you need to edit by Lightroom use kare and most of the photographers I think they use Lightroom and Photoshop and everything but I use Photoshop very less Lightroom re hi moro mane mostly काम because I only do the color correction and everything lights wise stay calm basic करे कि and I
prefer to give my personal touch ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ preset ଥାଏ ତ I have that as well ତ ମୋର ସେଟା style of shooting or style of final output ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ତ ସେଇଟା କରିକି then you upload or you deliver ତ କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପାଇଁ? ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଭ୍ରି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି everyone is clicking raw pictures and uploading then all the results will be the same because ସେଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି the final touch and the personal feel वाला ଯୋଉଟା ଅଛି ନା ସେଇଟା post processing ରେ ହିଁ ଆସିପାରିବ କି how you are want to show that image to the world ତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ର ଫଟୋ ଉଠା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସ୍ପେସିଫିକଲି ମୁଁ କହୁଛି ତ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦେହରେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଫ୍ଲସ୍ ଥାଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଏଡିଟ୍ କରିକି ନୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏନି? ହଁ ଅରିଜିନାଲିଟି ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରିଫର କି ମାନେ ସେଇଟା ହେବା କଥା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଆଜିକାଲିର ଏଆଇ ଜମାନାରେ ତ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ happening way beyond your thought ଆପଣ like you don't have hair ଚୁଟି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର then we are doing the hair and everything we are ଆଗ ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଗ ଖାଲି pimples remove ହେଉଥିଲା ଫଟୋଶପରେ I think that is okay right removing a pimple is okay but removing a black mole is not okay because black mole is perfect identity ତମର ହଁ that is your birthmark and all right ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି କୁହନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ପତଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ and all ତ I don't believe that because I feel everybody is beautiful and everybody looks beautiful in a picture right ଆପଣ ମିରର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ନାଇଁ right nobody feels that right nobody in this world feels that they are ugly because kahin na kahin you see your pretty selves inner or outside whatever apnaku jana achi so I think that has to be reflected in a picture as well because yeah naturality to rahiba darkar but ajkali I see pictures of this fashion portraits jothre ki pura mohamo kar douchandi face and all you get that wax feeling ପୁରା ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ସେମିତିଆ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଦେଖାଯିବ ବଟ୍ ୟା ଏଜ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଟଚ୍ ଥାଏ ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଣ ଆସ୍ପାଇରିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କ୍ୟାମେରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଶିଖିବା ମେନଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କ୍ୟାମେରା ହଉ ତାର ଆସେସରିଜ୍ ହଉ ଲେନ୍ସଠୁ ନେଇକି ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ରିକ୍ସ ରହିଯାଉଛି ଲାଇଟ୍ସ ରହିଯାଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ବର୍ଡନ୍ ବଟ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ହେଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଲେ ବିକଜ there are many companies who are offering like 0% of interest and all and say trap re samaste padi jauchanti right so what we did mu and my generation of people we started with a hierarchy level ro camera use kar we started with a crop sensor body tapare mane tapare full frame एमदे कि बट आजकल जो माने कैमरा किणुचंदी देयर से माने कहउचंदी ने हमें एकत्रे पूरा भलो को किए न will go with the top but then again ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର right you don't know the basic settings and then you are having a top model ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ସ୍କିଲ୍ସ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? It's always the person behind the camera is important ବୁଝିଲେ କ୍ୟାମେରା ଏବେ କ'ଣ ହୁଏ actually this is a very basic knowledge but most of the company hides it camera companies or most of the people doesn't know about this photo ସବୁଥିରେ ଭଲ ଗୋଟେ right the higher price or the higher model you go the potential of clicking the pictures in low light gets up ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି and everything right so ସେଇଟାର ହିଁ like ଯେଉଁ ପାୱାରଟା କ୍ୟାମେରା ପାୱାରଟା ସେଇଟା ଗ୍ରୋ ହୁଏ and ବାକି everything is the same so ଆପଣ ଏଇଟା ନାଇଁ କି you'll first ଆପଣ ପୁରା ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା କିଣିଦେବେ and you'll start clicking pictures like ଆପଣ ଯାହା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ସେମିତି ନାହିଁ you need to know the settings first ତ and settings in the sense and
ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ ରେ ଅଛୁ, then we'll move to another room, there will be a like huge difference in lights and ambience and everything, right? then eventually ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ସେ କ୍ୟାମେରା କିଛି କରିପାରିବନି। ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ସୁଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଅଟୋ ମୋଡ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାର ଫାଇଦା କିଛି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଲାଇକ୍ ପିପଲ୍ ଆର୍ ବାଇଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ବଲ୍କ। ତ କିଣିଲା ପରେ ଦେ ଆର୍ ରିଏଲାଇଜିଂ କି ଏଇ ଜିନିଷର ମୋର କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋ ଫର୍ ଅ ବେସିକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ଆଜିକାଲି ତ କ୍ରପ୍ ସେନ୍ସର କି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କି DSLR ବି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦିସ୍ ଲାଇକ୍ ମିରରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ DSLR ବି ଆଉ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏତେ ମିରରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍। ଇଟ୍ସ ଓକେ if you are buying a like mirrorless and a full frame camera, but then again talking about the lights and all the accessories and everything, lenses and everything, that has to be decided by the style of your shooting. ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ I only use two lenses, 35mm and 85mm. ଏଇ ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସରେ ହିଁ I'm pretty much sorted. ବାକି ମୋର ଯେଉଁ ଟିମମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ କ୍ଲିକିଂ ଇନ୍ ୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା, ୱାଇଡ୍ ଲେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟିମମେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜୁମ୍, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜୁମ୍ ଦରକାର ଦେନ୍ 85ରେ ହେଇଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ୱେଡ଼ିଂରେ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ମାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସୁଟିଂ ଇଜ୍ 35-85। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ମି ଲାଇକ୍ 7-8 years after I ସେଇ started ଜିନିଷଟା photography. ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ମେନଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନଲେଜ ନାହିଁ ବି, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ବି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଲେନ୍ସ ନେବୁ, ଆଉ ଏମିତି ଲେନ୍ସ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ନୁହେଁ। ଜବକି ଆଉ ହଁ କିଛି ସେଟା ଯେମିତି ଫର କରିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ 35 ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଯାହା ହଁ। ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ନେଇଗଲେ। ତ ତ ସେଇ ସବୁ ଇଏରେ ତାପରେ ତ ରିଗ୍ରେଟ ହବ ନା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଅଲରେଡି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ସେମାନେ? ତା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ know your style. ଆପଣ ମାନେ even if you don't have the camera and you don't have the gadget, ଆପଣ କିଣି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, you have to go through many videos in YouTube and ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ ଡ୍ୟୁ ଡିଲିଜେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ and ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନଲେଜ ଗ୍ୟାଦର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ମାନେ କୋଉଟା କିଣିଲେ ବେଟର ହେବ। ଟକ୍ ଟୁ ଅଦର ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ, ଯୋଉଟାକି ହେଉନି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଆଜିକାଲି everyone feels like they're like pro photographer and back in our days like we used to talk, I still do, I still talk to my mentors like Joseph Radik and there are many like the entire team of stories. There's a Odia uh, guy in stories, Raj Bhai Koiki, like I talk to them and I even attend all the workshops or gatherings ହେଇଗଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ there is no harm in asking for help or to get knowledge. କିଏ ବି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଶିଖିକି ଆସନ୍ତିନି and like everybody eventually gathers knowledge. ତ ଆପଣ like ପଚାରିକି ୟା ସବୁ କିଛି ବୁଝିକି ହିଁ then take a step what to buy and what not. ଓକେ, ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ କି ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ କଲର କରେକ୍ସନଟା ମେନ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଏଡିଟିଂ ରହୁଛି। ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିଟା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିବ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ସେଟା କ'ଣ ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି ସେଟା? ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ତ ପିପୁଲ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ୟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରେମ୍ ରେଟ୍, ବୁଝିଲେ। ତ 24 FPS କରୁଛନ୍ତି, 34 FPS ରେ କରୁଛନ୍ତି। FPS ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଫ୍ରେମ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଯଦି if you remember, ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ କାର୍ଟୁନ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖୁଥିବେ, there used to be animation ବାଲା ସିରିଜ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଆମର, ଏବେ ସବୁ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି and Tom is running, right? So ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଲା? So there are like suppose 24ଟା pictures of Tom running in different like poses. ତ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପ୍ ବୁକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବେ and you feel like the character is moving it up, that is basically the video. ତ ଏବେ ସପୋଜ ସେ 24ଟା ପିକ୍ଚର୍ସ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କ୍ୟାମେରା ନେଉଛି and then it plays the 24 pictures, that becomes a video. So that is called frame rate, FPS is called that. ତାପରେ shutter speed and then ISO, all these basic settings that you need to do. And most of the thing that matters is like stabilization.
वीडियो जदि आप करछंती यू कैन नॉट होल्ड दिस कैमरा एंड शेक योर हैंड एंड एवरीथिंग तो सेटा भलो भी देखा जाए एंड सेटा पोस्ट प्रोसेसिंग रे एते भी माने क्लैरिफाई हुए नहीं तर लाइक आजकल तो जो मॉडर्न कैमरा आसगला 5 एक्सिस गिम्बल वगैरह जो भी कैमरा गुड़ा आस दैट इज ओके दैट यू कैन हैंड हेल्ड एंड यू शूट बट देन अगेन जदि आपको पूरा गोटे स्मूथ वाला वीडियो दरकार यू नीड टू हैव दिस गिम्बल्स एंड एवरीथिंग जोटा कि DJI रो आछी तो से सब यूज करके एंड देन दोज आर वेरी heavy and everything so you have to hold it move it there is a particular style of walking if you are holding a gimbal and walking बुझले आपण खाली आपण टो रे चलिया को पड़िबो तो इवन इफ आपण गिम्बल धरचंती देन आपनकर माने से फुटेज टा स्मूथ ही जो सेमते नहीं यू नीड टू डू दिस थिंग एंड निज ब्रीथिंग टा भी कंट्रोल करियो यू नीड टू होल्ड योर ब्रेथ मूवमेंट स्टाइल भी हां ब्रीथिंग रे भी एक्सरसाइज करे पड़े से सब बिहाइंड द सीन जोटा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जानते नहीं दे रियलाइज कि माने इट्स जस्ट प्रेसिंग ऑफ द शटर बटन इन एवरीथिंग बट इट्स अ टफ टास्क वीडियो रो रॉ फुटेज पर ताको किनी प्रोसेसिंग करबो द सेम थिंग एज फोटोज मैम बुझले आपण जमते ही माने वीडियो नोचंदी फोटोज में प्रीसेट रो वीडियो पे लट्स रो तो से लट्स आपण अप्लाई करके आपण स्टाइल ऑफ कलर्स वगैरह सेटा ये कर पारे बेसिकली कलर करेक्शन ओनली माने मु तो एते माने कोर रे करेनी जोटा कि फिल्म्स रो दैट इज अ डिफरेंट पाठ ऑल टुगेदर तो बेसिकली वेडिंग्स हमर जहा हुए हमर बस कलर करेक्शन हुए एंड देन अननेसेसरी पार्ट्स कट करे कि टू मेक अ ब्यूटीफुल वीडियो से सब कोन जेतळे आपण गोटे इमोशन देखुछन जनकर जोटा को आपन को लागुची कि नहीं दैट इज रियली ब्यूटीफुल एटा मते कैप्चर करियार अछि किंतु एज अ ह्यूमन बीइंग तांकर इमोशन टा टाइमली थाय माने एति की सेकंड भीतर ही हबो ओके तो सेति की भीतर आपनकर कंपोजिशन टा को मैनेज करबा ये करबा सेटा को आपन केते मैनेज करंदे मु गोटे मुंबई रे एक्चुअली गोटे वर्कशॉप मु अटेंड करतली सेटरे गोटे लाइक वेरी फेमस फोटोग्राफर हैड कम सुजना बारबारा कही की तो सी डज ऑल दिस थिंग्स फोटोथेरेपी आप जो माने हमर जो जनरली थेरेपी सेशन हुए जोठी की माने आप जानते यू टॉक अबाउट योर लाइफ एंड एवरीथिंग एंड ऑल बट देन इट्स अ फोटोथेरेपी ओके तो इट्स द थेरेपी प्लस फोटोज बुझले तो आई हैड अटेंडेड दैट तो सेथरे मते या सिखियो को मिलला कि स्पेशली व्हेन यू आर शूटिंग अ वेडिंग यू नीड टू एंटीसिपेट बुझले हां कोन हबा को जाउछे तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट एबे सपोज आई गेट टू सी दैट द ब्राइड इज अबाउट टू लीव बट देन अगेन मु my team is covering the bride but I am looking at the bride's sister bride's brother family members तांको बापा बुझले तो समान सही एरिया रे आपण कोठी पाइबेनी they are like about to cry or crying at a corner or everything बुझले so then we have to capture that तो सेटा the आपण जो कहिले कि माने to capture that moment what you have to do is like you need to anticipate and you have to be there and if you are not emotional then you cannot be into wedding photography बुझले आपण जदी रियलाइज करि परनांती कि माने एई मोमेंट रे कोन हबो कि माने कोन चली छि ए ईयर गेट इनटू कमर्शियल फोटोग्राफी पुट अ प्रोडक्ट एंड यू कैन shoot tabletop or like lights or the kheli paribo whatever you want to do but never get into wedding photography if you are not emotional गोटे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रे स्टोरी टेलिंग केते इंपोर्टेंट basically it sums up right when again wedding photography it's basically मेहंदी रे कोन होची संगीत रे कोन होची wedding रे कोन होची and everything so storytelling and talking about videos amane jodi mane kon कहले आजकल the watch time is very less आपण देखुतबे आ से 5 minutes of video भी केही देखुनंती right everyone is into this reels mode 30 second and सही 30 second रे भी जदी आपण सी 3 second ता जदी आपण फर्स्ट 3 second ता entertaining या hooked रखुनांती then nobody watches everyone scrolls तो storytelling is like कि you need to specify in that particular first केतरा second रे what you are going to see in this video and documentary type जदी आपण करबा पे चाहछंती फोटोज रे then again first how do we like आम एल्बम टा केमते ये करू आम एल्बम रे first we mention all this
events that is going to happen, like that has happened. तापर सही albums of best photos वगैरह देगी तापर once they flip everything and then they get to know कि माने कौन हेतला and so storytelling is about it. ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଜଣେ ମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତ କିଛିଟା ଆସ୍ପାଇରିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁ ରିକ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ କ'ଣ ସବୁ ଲେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଶିଖେଇବେ କି ଲେନ୍ସ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପର୍ପଜ୍ ଅଛି ଲେନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ କେମିତି କହିବେ କୋଉଟା କ'ଣ it totally depends on what we are shooting first of all ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି suppose there is a stage there are multiple people and there are like events going on you use a wide angle lens right that is the safest lens 2470 get one 2470 mm lens and you are sorted ଆପଣ ସେଥିରେ 24 mm ପାଇଗଲେ 35 mm ପାଇଗଲେ 50 mm ପାଇଗଲେ and 70 mm ପାଇଗଲେ ତ 4 lenses in one lens ଯଦି ଆପଣଙ୍କର f2.8 ଅଛି then you get very good results ତାପରେ ଯଦି we are only clicking portraits and all ତ 35 50 85 ଆପଣ ଯଦି ପୁରା extreme close ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା 85 50 is like proper ଆମର actually ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି that's 50 mm it's totally eye shite 35 mm ଆଉ ଟିକେ wide ତ yeah I'll suggest କି ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ shoot କରୁଛନ୍ତି and say answer to choose their lenses. Okay. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସେ ତାର ପ୍ୟାସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବ ଆଉ ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ ସେ ସେଇ ଥ୍ରୁରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ସେଇ ଇମୋସନଟା ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଲିଭ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା ରହିଗଲା କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇକି ପରେ ସେ ରିଲିଭ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ରିଲିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଇ ଇମୋସନଟା ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ସେଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଟେକ୍ସ ମି ଟୁ ଏ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ନେମ୍ ବଟ୍ ଆପଣ ବି ଯଦି ମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅ ଫଟୋ ଏନ୍ଥୁଜିଆଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆପଣ ଅବଭିୟସଲି ଏଇ ଫଟୋ ଏକ୍ରସ୍ ତ ଆସି ହିଁ ଥିବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଅ ଚାଇଲ୍ଡ जो माल नरिश्ड चाइल्ड मान था जो मन खाया पे पांतनी तो ही वाज देयर इन द पिक्चर एंड अ वल्चर वाज इन द पिक्चर राइट आपने देखते वैसे पिक्चर तो मरिया को अपेक्षा करते हां तो the kid was about to die the vulture was waiting to eat that kid but that picture was taken से फोटो उठाला से फोटो इट वेंट सही टाइम रे वायरल जतबेला भी इंटरनेट भी नथला and it won many awards and everything but after 6 months the photographer died बुझले तो the moment of realization comes after you take the picture especially एमतिया सब event रा so he clicked the picture and he left but then again after he started thinking about कौन ହେଇଥିବ ସେ ଛୁଆର कौन ହେଇଥିବ and all these things that comes to your mind तो say year that photographer died so yeah the world looks different through the viewfinder but real akhira देखिया ପାଇଁ गले तो the world is again totally different एई जिनसटा बहुत जनकर मिसकनसेप्शन भी अछि कि फोटोग्राफर बहुत माने से सब बेले निजर सब्जेक्ट खोजे ओके से वर्ल्ड को देखेनी निज आखि रे से सब बेले सब्जेक्ट देखे बहुत माने कोन कहबे दिल दहलने वाली जो जिनसटा बहुत जेंति नॉर्मल लोक जते देखिबे ताको गोटे जिनस देखि कि हां सिंपैथी लागियो ये किंतु तांकर मंडर चलते नहीं ए एंगल रे उठे देले एटा बहुत भला आसीबो हैला सेटा मिसकनसेप्शन अछि कि नहीं फोटोग्राफर इज लाइक टू माने तांको माइंड कंप्लीटली ता फोटो रे थाए तांकर आउ परे पूरा दुनिया सहित किछि रिलेशन नहीं एटा टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड द पर्सपेक्टिव बुझले एबे सपोज माने गॉड फॉरबिड जदि मु सिमता सिचुएशन रे थांती देन ऑब्वियसली आई विल टेक द पिक्चर्स ओनली बट देन अगेन इन द पर्सपेक्टिव कि एबे सपोज आपण सही जगह रे नांती बट इवेंचुअली यू विल गेट टू सी दिस पिक्चर बिकॉज आई क्लिक्ड राइट तो सही पर्सपेक्टिव रे आई विल डू दैट थिंग बट I don't think there's very rare photographers जो माने एमते थिबे कि माने they will only consider about their benefit or their
for like to get popularity they will click that picture and everything. It's very କେବେ rare but ଆପଣଙ୍କ it happens ମୁଣ୍ଡରେ a lot. ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏମିତି କେବେ ଆସିଛି କି ଲାଇକ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ହଁ ସରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହଁ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଏବେ ବି ସେଇଠି ମାନେ ଲାଇକ୍ ରାଇଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଁ ହେଇଛି କାର ତଳେ ଅଛି ହଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ that ଭିଡ଼ିଓ is କରିବା wrong. ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ହଁ ହେଲା ସେଇ ଇଏରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ୟା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ଏଇ ଜାଗାରେ I'll again come to the corporate pressure ବୁଝିଲେ because talking about the photojournalist or ସେମାନେ ଯଦି ହେଇଗଲେ and talking about accidents mainly ସେମାନେ ତ obviously the news channel and everything ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି so at the end of the day they have to be answerable to their bosses ବୁଝିଲେ ଯୋଉମାନେ corporate officeରେ ବସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି to get footages so kahin na kahin they are bound as well right they have to do that job even if I feel like humanitarianly jodi mate sethi like I have to rescue you but then again mate first kichta photos and videos kariki jibaku padibo apanako because I'll be in danger jodi mu sei photo like I'm not giving the deliverables to my boss so sei jagar gote dilemma as jaye again the work life balance happens I think the professional and the personal thing sei jagar re ase but I'll suggest ki if someone is in a situation where about to Verge of die or dying. ki mane toma help darkar pudchi forget the camera and start helping that person ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଏବେ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଏଇଟା actually this question reminds me of one thing ଆମେ ଗୋଟେ wedding cover କରୁଥିଲେ and it was a very intimate wedding ତ ସେଇ wedding ରେ while doing this ବିଦାଇ the bride was the bride started crying and everything it was a very tense kind of moment ତାଙ୍କର ମା ବାବା ବି କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ the bride we started clicking pictures and everything ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାର and all but then the bride was like she was so emotional she told me that Boon bhai that's enough don't click any pictures of this bidai because kahin na kahin she was very much into crying and everything then I realized what I'll do jodi mu eta shoot koruni then this moment is once in a lifetime and eta miss ହେଇଯିବ and see ଆଉ କେବେ ଦେଖି ପାରିବେନି ଏଟା then what I did is like ଆମେ ତିନି ଜଣ shoot କରୁଥିଲୁ so I told both of them to shut off their camera I got into a 85mm lens 35 to 85 I got it like 85 ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରୁ I start clicking pictures and like camera ର ତ ଆଜିକାଲି ସେଇ silent mode ଟା ଆସିଯାଉଛି silent mode I started clicking pictures so the bride couldn't even know କି ମାନେ I am clicking the pictures but then again it was a very huge risk ସେ ବ୍ରାଇଡ୍ କୁ ଖରାପ ବି ଲାଗି ପାରିଥାନ୍ତା କି ମାନେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଟୋଜ ଦେଲି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ସେଇ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ବଟ୍ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଦାଇ ଫଟୋଜ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ସି ଗଟ୍ ଅଗେନ୍ ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସି ଲଭ୍ଡ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ସୋ at that time you need to take your decision କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ sometimes you have to take risks and sometimes you need to forget the camera ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଲାଇଟିଂର କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର everything photography is all about is lights it's literally capturing the lights really so I personally prefer capturing the natural light sunlight sunsets shoot କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲାଣି ଆଜି ମାନେ ଆଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି only we were dependent on flash lights ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସୁଟ୍ କଲେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି once blink ହେବ and then ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବଟ୍ ଆଜିକାଲି we get like the ample amount of lights from the continuous lights ଯେମିତି Godoxର LC ହେଇଗଲା Godoxର ML series ହେଇଗଲା so benefit of using a continuous light if you are doing like photos and videos simultaneously ଦିଟା ଯାକ ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ and always I prefer कि मैंने get a assistant or जहाँ भी तुम्हारा stand joints है and everything always try to keep the lights in a source 45 angle या जो तरह की the light will look soft
and you'll get good pictures. केतेटा लाइट गोटे वीडियोग्राफी रे केतेटा लाइट इंपोर्टेंट है कौन लाइट रहा कथा जंती लाइक जो कहती की लाइट और की ये लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट, रिम लाइट, रेम्बरेंट लाइट, ये सब तो अच्छे. दिस totally depends on how do you want to end up your subject to look like. तो सिनेमेटिक लाइट जदि आप करने पे चाहते देन गोटे की लाइट एंड फिल लाइट आई थिंक इनफ एंड गोटे बैक लाइट रे इनफ. वीडियो रे बेसिकली 1-2 लाइट्स आ सेटअप जदि आप किसी स्मॉल वीडियोस कर बिकॉज it's all cinematic feel is always like the play between light and shadows, right? Photos टा टिके वेल लेट आपन दरकार पड़ियो जदि इंडोर रे आपन नौचंती photos portraits then again 3 light setup is a mandatory. Oh yeah, that's it. तो आपन माने you can play with your lights जते आपन माने खेली बारे लाइट्स होय तो the results will be different. फोटोग्राफी पई आपण एक्सेप्ट वेडिंग फोटोग्राफी आउ को सब्जेक्ट अपन को फेवरेट कि नहीं ई जिनसर फोटो उठाया मते बहुत भल लागे माने कमर्शियली कहउचंदी माने नहीं एज अ personal I always loved capturing people only, like Portrait. like portrait तो नहीं. पर्सन I like capturing the street photography आपन कहया पे जदि चाहिए. Especially if you'll notice I love capturing people in a railway station हेगला आपनकर and near temples हेगला where people forget to hide who they are. माने से माने जो गोटे we all मुखौटा पिंदी की हाँ जो- we all hide our true selves in most of the places, but then again when nobody is watching then we are ourselves. तो सही जगह मंदिर गुड़ाक देखिए like people are vulnerable से माने they like to submit their mind and everything to God. तो सही जगह you get good shots, right? And railway stations are pretty good place because people are always sitting and thinking about something. Railway station is all about waiting, right? So once you start sitting idle and start thinking about your life, you get emotional, right? So yeah, so these kind of things that I like. I don't like fancy stuff, so I don't do mostly ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ portrait shoots या glamorous shoots ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ. Not that I cannot do, I can do, but ମୋତେ ସେଠି ଖୁସି ଲାଗେ हाँ ମୋତେ attract କରେନି यार ସେଗୁଡ଼ାକ. ଆଜ୍ଞା. फोटोग्राफी जदि आपण लाइक आपण जदि फोटोग्राफी रे नथांते आपण तो कहले आपण एमबीए करछन्ती ଆଜ୍ଞା. जदि फोटोग्राफी चूज कर नथांते ହଁ माने लाइक इन पैरेलल यूनिवर्स जदि आपण फोटोग्राफी नथांते आउ कोन हेतांते ना more actually ମାନେ as I told you I never wanted to be a wedding photographer, but eventually I did, and by the grace of God I got a huge success in it, and I eventually love this profession. But ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MBA ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ I had this thing in my mind that I'll open a cafe. तो ସେଇଟା ହିଁ ଦିମାଗରେ ଥିଲା, but after like 7 years of photography thing I opened a cafe in Bhubaneswar. It's called Teetotaler. It's been 5 years that we are running this cafe. तो जदि photography भी नथांता then एटा obviously थांता जोटा कि एबे अछि. तो now that I am running the both photography and cafe. ओके तो लाइफ बिहाइंड द कैमरा कथा हम कहूछे कि जेतବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେନ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ସେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ଆସିଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାମେରା କି ମାନେ ଯୋଉ ଜଜି ନେଚରଟା ଆସେ କି ଜଜି ନେଚର ମାନେ ଆସେନି ତ କହିବିନି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଏ ଯଦି ମୁଁ କହିଦେବି କି ଆସେନି. ବଟ୍ ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ when I am behind the camera I want you to act like what I want. So especially ଏଇଟା ଟିକେ ଆସିଯାଏ କି why you are not doing as I am saying, because at the end of the day I want you to look good in pictures, right? Because that eventually will make my photos look good. So there is no harm कि माने if I'm telling you to don't sit like that, don't put your leg across and everything, and if you are not doing it, but then again ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଆସିଯାଏ, but eventually
I want that to be betterment of both. ଆପଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ and ମୋର pictures ଭଲ ଆସିଯାଏ ତ ସେ ଆସିଯାଏ ଆଉ। ତ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଆଜ୍ଞା କି କଣଟା କୋଉଟା 3ଟା ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କାମ କରିବେ ତାର ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? the first is like communication ma'am ମାନେ photography या videography ସେଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ବହୁତ ପରେ ଆସିବ। It's all about how you are talking to a person that you want to click or you are clicking and how you know I cannot come and start clicking pictures of yours. You cannot be open to me in like 5-10 seconds. For that you need to sit with me for like 5-10 minutes or 15 minutes. I need to know bit about you. तापरे आपण comfortable feel हेले ही that you will open up and then will get good pictures. So first is communication. You need to communicate yourself and with the like client or with the subject that first निजो को एक्सप्रेस करियर निजो अछि एक्सप्रेस करे तापरे तांको भी कंफर्टेबल फील करावर अछि। Second, you need to know the 100% of your camera because most of the time रे कोन हुए कि you do not get time to play around while you are shooting commercially बुझले आपन को जेमते मु एठी I came and we started shooting but एटा एमिते तो हे गला ना you guys had set it up like 1 hour before or 2 hour before तो सही जगह रे माने कोन कहली you have to be very time constant तो सही 5-10 minutes भीतर जदी आपन किछि चेंज करवार अछि within that frame of time you basically you need to be there 100% of yourself आपण you cannot start thinking of something while you are shooting तो जदि आपण सेटा करूचंदी सेटा ही पर and I come across with many photographers and videographers are like that who are doing photography and videography in sheer pressure of earning money but they are not there बुझल समान आउ कोठी अछंती समान they are thinking about something else that never happens man I mean गोटे दी थरा आपन काम मिलिबो थर्ड टाइम मिलिबोनी आपन काम राइट तो प्रेजेंस ऑफ माइंड टा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड टा सेटा दरकार थर्ड आप कहबे गले योर बॉडी लैंग्वेज ओके राइट इट्स ऑल अबाउट how you are communicating through your body you cannot go and touch your client again and again to pose right for that you need to use your hands use body language to matter कर तो एमता बहुत माइन्यूट जिनस गुड़ाक अच्छी जोटा कि माने इवेंचुअली विल एंड अप इन गुड रिजल्ट्स ऑफ योर फोटोज एंड वीडियोस ओके आ गोटे क्वेश्चन थिला कि मोर कि एज ए फोटोग्राफर केबे केबे आपण देखिथिबे कि गोटे गोटे फोटोज एंती उठाइथिबो कि गोटे मनुष्यर पूरा फेशियल फीचर्स आथिबो सबु माने फीचर्स जोडा से कैप्चर କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଚର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆଉଟଶାଇନ୍ କରିଦେବ ଖାଲି ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ shadow फोटो उठी तो जो किसी एक्सप्रेशन नथिबो गोटे फीचर्स नथिबो किसी डिटेल्स नथिबो ओके सेटा बेसी हाइलाइट हे जे एटा ताको शो करि पारेन जे जिंस सेही जिंसटा कम पे हुए I'll give you an example of a movie and a trailer okay बुझले a movie is a thing जोटा कि explains everything about a movie you get to see like everything but a trailer is like something mystical आपण you are expecting कि माने कोन हबा को जाउची so basically that is the thing a shadow माने एगोटे जदी आपण सिल आउट पिक्चर्स जदी आपण कहबा पे जाउचंदी suppose a bride and groom are there holding hands with each other but they're completely in कोन कहले पूरा शैडो रे अछंदी सिल आउट पिक्चर जदी हे गला सेटा right then your mind will start thinking what is going to happen or what the entire scenario ta kon achi and everything so that is the reason why mystery always sells apna mane if you are that is the again one of the black and white pictures jodi apna koya pe jauchandi these are the things that makes a picture creative and yeah jodi when you are seeing a non detailed pictures hala mane suppose apna you're just you have taken a picture of holding hands out of the janakara so you'll start thinking how they must be looking someone kon pindi chande someone kimte dekha chande and everything jaha jaha jo picture ta apanako push karuchi to think beyond the pictures are the good pictures तो सेत पे आपण जहा कहले कि जो पिक्चर से सब किछ देखा जाउछ देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट बिकॉज़ यू कैन सी कि माने एटा कोन अछि कोन चलछि कोन नै एंड एवरीथिंग and something mystery about a picture always wins
କାହିଁକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଥାଏ କି ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଇମାଜିନେସନଟା ଇମାଜିନେସନ ଆକ୍ଟିଭ ରନ୍ ହେଇଯାଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କୁ ହୁଁ କ'ଣ ଜିନିଷ କରିବାଠୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଓକେ ଲାଇକ୍ କିଛି ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କରିବା ଦରକାର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହ୍ୟାମ୍ପର କରିପାରେ ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦେର୍ ଆର୍ ବଟ୍ ମାନେ as far as a photographer is concerned ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବେସିକାଲି ମାନେ this is a very generic thing that never get into drugs, never get into alcohol and never get into any kind of addiction that eventually will happen like will hamper your profession ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ବି ପ୍ରଫେସନ ହୁଅନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ମାନେ କରିବା କଥା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆଲ୍ ପ୍ରୋବାବଲି ସଜେଷ୍ଟ କି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ start doing things ethically. There are many unethical ways to gain popularity or to gain fame to claim others' works as your works. ବୁଝିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ସ୍ପାଲଗାରିଜମ୍ ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା କରିବା କଥା ହିଁ ନାହିଁ ବିକଜ at the end of the day you need to respect the art and बाकी कॉपी पेस्ट तो छाड़ी दियंतु आजिकली जमाना तो एवरीथिंग इज कॉपी पेस्ट द क्लाइंट्स आर सेंडिंग अस द पिंटरेस्ट लिस्ट हमको एमदी दरकार ସେମାନେ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମିତି ନଥାଉ ସେ ଲାଇଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମିତି ନଥାଉ ସେମାନେ ସେଇ ଏଟାୟାରରେ ବି ନଥାନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଦ ପିଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପିକ୍ଚର ସୋ ସେଇଟା ଲେଟ୍ସ ନଟ୍ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ वी आर लिविंग इन राइट नाउ इन 2025 2026 बट इवेंचुअली दिस विल फेड आउट एज वेल राइट सो एंड टू डू रे जदि आप कहया पे चाहउचंती ऑलवेज ट्राई टू क्लिक द पिक्चर्स जोटा कि आप 5-10 years पर भी you are seeing that picture you will again relive that day and that moment so nothing flashy pictures jo all the glamorous pictures won't help you do that start clicking pictures jota ki that actually means even if you are clicking flashy pictures like 10-12 of that even say bhitre bhi 5-6 ta emotional pictures start clicking that's it photography ଆଉ art ମାନେ paintings okay କେତେ ସିମିଲାର I don't think it's similar man because art is a product of your own imagination right until and unless you are not doing a landscape of a particular Kaziranga or something but photography is all about clicking what is happening and now art is something about what giving a shape to your own imagination thoughts ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ଡ୍ର କରନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଜଣ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି କି ଫଟୋ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କୋଉଟା ମାନେ ସୁପିରିୟର କହିବାକୁ ଗଲେ I'll say an art is a superior because it's difficult to create the same because ବୁଝିଲେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟର ଜଣେ ଯଦି ଆର୍ଟ କରୁଛି then the art always wins because that is a like very niche and very unique talent that you've got that I have seen like the arts jo thre gote thin hairline bi thae seta bi prominently jana padche that's completely talent बुझला photos रे आपण केते ही ट्विक करे परबे कहले माने if I'm shooting you then मु कोन माने आजकल रो जमाना हां AI यूज करके I can add few things that runs in my mind बुझले तो सेटा ही परबो बट I cannot change much because मु जदी बहुत किछ चेंज कर देबी then you will not look like you art always wins we'll end this on a note of advice कि जो मैंने स्टार्ट आउट करूछंती आउ जेंते हम कहतले कि फाइनेंशियली तुमको सपोर्ट मिलुनी आपण कहते कि थ्रू डिफरेंट मींस दे कैन ओके तो सेमान को आपण एंती कोन एडवाइस देबो चाहिबे माने कमर्शियली और लाइक कमर्शियली तो से पर जाते जो स्टार्ट हो जाए किसी आइडिया थाए देन ओनली दे स्टेप इनटू दिस फील्ड ओके ता पूर्व तो से स्टेप इन करें से काम भी मिलूनी ओके किंतु जो मैंने स्टार्ट आउट कर पैशन अच्छी किंतु फाइनेंशियल ये एज इन फैमिली
ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେନି ସେ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଏ ନାହିଁ, ତ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ଇଏ ବି ନେଇପାରିବେନି ନା, EMI ବଗେରା ତ ହଁ ସେମାନେ ସେଟା ନେଇପାରିବେନି। ନେଇପାରିବେ ହଁ ଓକେ, ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ନାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେଜର ରାଦର ଦେନ୍ right ଏ ନିଡ୍, ହଁ ହଁ ହେଲା। ହୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଟୁ। yeah ହୁଁ ତ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ? ସେମିତି କିଛି ୱେ ଅଛି କି, କିଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ପ କରେ କି କେମିତି କି ରେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦିଏ ସେମିତି ରିକ୍ସ हाँ ବଗେରା? हाँ हाँ there are many companies which rents out माने जो lenses वगैरह ହେଇଗଲା you can go and get a rent for 1 day or 2 day तापर निजे स्टाइल माने निज स्टाइल सेटा फिट होची ना देखिया पे आपण सेगुडा नहीं परिबे बट गोटे ओवरऑली एडवाइस जदि आई वांट टू गिव टू द लाइक न्यू photographers or you have to never demean other photographers to get works बुझले there are like plenty of works in field गोटे क्लाइंट को अन्य फोटोग्राफर विषय किसी खराब कही कि डोंट गेट वर्क बुझले जोटा कि इवेंचुअली विल गेट यू वर्क बट देन अगेन आप रात निज निज को देखिए शोई पारे एंड सेटा इंस्टेंटली हेनी इवेंचुअली इट विल हिट यू बुझले सो डोंट बी एथिकली आपको जी कम मिलूँ फोकस ऑन योर सेल्फ never focus on others because I particularly want to use this word competition. I always use this word as options. As a client, if I'm a client, then I have plenty of options these days to choose from. But as a photographer, I don't have any competition, right? Because I know I am different and my art is different. So my way of portraying a wedding is different. My style of handling with the client is different. So keep yourself apart from all this and be unique. That's ओके, तो फाइनली ये क्वेश्चन मु समस्त को पचारि, एटा भी Okay. मु आपन को पचारछि Okay. कि जदि आपन को चांस मिलियो कि आपनकर यंगर वर्जन पाखु जाई परिबे आ गोटे पीस ऑफ एडवाइस या एनी काइंड ऑफ थिंग जो जिनसटा कहिथिले मे बी आपण आजी जो जिनसटा किछि रिग्रेट थिबो कि से जिनसटा किछि टाइप रो ये रहि जाईछि माने कसक जो जिनसटा कहंती सेंते रहि जाईछि, जदि सेंती किछि एडवाइस कि किछि देबाको चाहिबे यंगर वर्जन सेटा कोन रहबे? My younger version, I mean, if I have to talk to my younger version, then I'll say कि stop putting time and effort to shape the people that you shaped. आपनकर जो माने माने मोर जो माने क्लोज थिले माने वर्क रिलेटेड ही मु कहूँ पर्सनली आई वांट को वर्क रिलेटेड जो मानकर बेटरमेंट पाई मु भाबली दे नेवर थॉट अबाउट माय बेटरमेंट बट इवेंचुअली दैट backfired them but in the lieu like कि माने मु बहुत किछि टाइम वेस्ट कर देली आई फील टू शेप दे them as a photographer or videographer or anything related to this field. So yeah, that's it. Jodi mane everybody individually will become ethical and start thinking responsibly and sensibly, then people like me won't have to waste their time to tell you what to do and what not to do. Because आजकल तो you get wisdom from anywhere, right? You start scrolling Instagram and you get to see many quotes and everything. So बस मु एटा कहबी कि माने कोन कहले you have to be emotional. That is the only thing that it can take you to a place जो कि respectable place in this society, because there are many distractions and many options that you can do to yourself which will eventually will harm yourself and start taking steps slowly one by one. Never try to jump. I always try to I always I've made this quote actually. I write few times किछटा quote movie लिखे तो गोटे quote that relates a lot. ମୁଁ ଥରେ ଲେଖିଥିଲି कि never axe your leg just because you can pluck the flower from your hand. तो जदि आपण गोटे माने फ्लावर या और फ्रूट को हाथरू टाणी दे पारुछन्ते आपण गोड़ को हाणी दियंतनी, राइट? बिकॉज देयर विल बी टाइम जतबेले कि द फ्लावर और द फ्रूट आउट के ऊपर थिबो एंड यू नीड टू जंप, तो यू हैव टू हैव योर लेग्स. सो माने बेनिफिट्स मान डोंट forget your root or don't
cut your legs. Okay, it was pretty enlightening Right. podcast ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ବତେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ Thank you. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଲେ କି କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବି Okay. ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତିନି ଆପଣ ଏଇ ଇଏକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରେ for that we are truly grateful. Thank you so much, man. Thank you so much. It's Thank a you for pleasure. coming to Odisha Talks. Thank you. Thank you.